الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى أرواح جميع آبائي وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحبه وسائر الصالحين. ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى سيدنا فيصل بنت الحسن الألمر. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين من ذريتهما. ثم إلى رؤوسنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي بن راضي وإخوانه الجميع. ثم إلى روح سيدنا المهاجر العلامة بن عيسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي العلوي. ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباق بن محمد العلوي. ثم إلى روح سيدنا عمر مهضار وإخوانه الجميع. ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر حمد رسول الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العدني. ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بن عبد الله باراس الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن عالم الحداد وخليفة الحبيب الإمام الكتب أحمد بن زين الحبشي وجميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية. ثم إلى أرواح جميع أصحاب الطرائق إلى الله. ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي إبراهيم الدسوقي سيدي أحمد البدوي جميع أصحاب الطرائق المحمدية والصولين في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم. ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوداد والأنجاب والأبدال وأهل الدرب وأهل النوبة والأغواث وقذف الأعظم. ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم ورسولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلاتهم. ثم إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند القدس عبد الله بن عبد القادر بالفقيه شيخنا الإمام الحافظ القدس عبد القادر بن أحمد بالفقيه. ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه الحبيب عبد الله بن الحسين بالفقيه الحبيب محمد بن علي بالفقيه الحبيب أحمد بن محمد بالفقيه علي بن عبد الله بالفقيه. ثم إلى روح الحبابة الشريفة أم هاني الحبابة الشريفة فاطمة أم الحبابة فاطمة. ثم إلى روح الحبابة عفيفة بنت إسماعيل. ثم إلى روح الحبابة عائشة عرفان. ثم إلى روح الحبيب محمد بن الإمام الحبر القدس الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه. ثم إلى روح الحبابة زهراء بنت أبي بكر الصديق. ثم إلى روح الحبابة خطوم بنت أحمد بالفقيه. ثم إلى روح أولادهم وبناتهم ذرياتهم وأخوانهم وأخواتهم وأعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالدهم ومن عود كل منهم في ترتيبهم. ثم إلى روح الحباب زين الجبر الحبيب علي بن صالح الجبري جميع آبائي وأمهاتي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله بعد. ثم إلى روح مولانا ملك إبراهيم. ثم إلى روح مولانا بيري مولانا درجة مولانا قدير مولانا قدس بدأ. ثم إلى روح مولانا شيخ سباكر. ثم إلى روح مولانا جماد الكبرى. ثم إلى روح مولانا إبراهيم مسمارة. ثم إلى روح مولانا إسحاق. ثم إلى روح مولانا مغربي. ثم إلى سيدة فاطمة بنت ميمون جميع متقدمي أولياء 9 أصول في الولاية خلفائهم وأهل سلسلاتهم. ثم إلى أربع جميع خلفائهم أولياء 9 أصول في الولاية خلفائهم وأهل سلسلاتهم. ثم إلى روح جميع أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر الأدرس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب محمد بن عبد الرحمن السبي والحبيب محمد بن ظاهر الحداد والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب أبو بكر محمد السبي والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس. ثم إلى روح الحبيب هارون باهر. ثم إلى روح حمد باسبان. ثم إلى روح بحر البنكلن. ثم إلى روح سيد يوسف العنق. ثم إلى روح الحبيب محمد مخضار. ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد
موسى الحق جارة الشيخ الطقوطي. ثم إلى روح الأخي صالح المحسن الحامد ومسلم بن عبد الحميد الجن والشيخ أبو بكر بن سالم وقيس العذر بن سالم. ثم إلى روح جميع أولياء الفجاء والشرقية والوسطى والغربية في جنة وخارجها وفي آسيا وفي الكون. ثم إلى روح مولانا شيخ إسماعيل الجيلاني. ثم إلى روح النحشي وصولا في البلاء وخلفائهم وأهل سلسلاتهم. ثم إلى أربع من ذكرت أسماءهم في الكتب التي قرأتها في هذا الليل وقبل هذا الليل وبعد هذا الليل والصلاة فيما يقرأ بهم وعلى سلسلاتهم. ثم إلى رشقنا كسعيد بن أرميا. ثم إلى ركع المياه. ثم إلى ركع المبيدة. ثم إلى روح من بجور من دسوق من فضال من عبد سيد السنوسي المشهري من متريدي إمام شافعي مالك حنفي حنبلي إمام غزالي إمام بن عربي سيد عبد العزيز الدباغ جميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين. ثم إلى روح الحبيب الإمام القدب صاحب سلم التوفيق وعبد الله بن سلم الظاهر. ثم إلى روح من وسلام ترتيب دائما ودخل منه في ترتيب النوى تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء لهم بالدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربها وبخص الخاتم واللطف والعافية والصلاح العاقبة من يد الفتوح والمنوح والرسول صلى الله عليه وسلم والجسد والروح توبة النسوح من يد السلام والقلب والصبر على هذه النكونات صالحة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ada yang meninggal salah satu murid Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Kiai Misbah Khalili Jember. Allah yaghfir dhunubahu wa yatajawaz an sayyi'atihi wa yuhsin 'aqibatahu wa yahsyuruhu من النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين. ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع من مات من تلاميذه من تلاميذ الإمامين من تلاميذ جميع أوليائكم ومن تلاميذ جميع علماء أهل السنة والجماعة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آيات 34. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا, dan ketika kami, Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu sekalian li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semua malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, si iblis menolak, wastakbara, dan kibir, sombong. Wa kana, dan ada itu iblis, minal kafirin, dari golongan kafir. Tajul Muslimin juzul awal halaman 131. Tanbihun, saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai mempunyai perbuatan seperti perbuatan iblis, yaitu kibir, merasa lebih tinggi dari makhluk yang lain,
merasa lebih tinggi dari makhluk yang lain. Iblis menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain. Yang lain itu yakni Nabi Adam. Saya ingat di dalam thariqah, riwayat-riwayat mursyid-mursyid thariqah Alawiyah atau thariqah lain, kalau akan mengadakan ujian terakhir untuk muridnya, kalau awal kan permulaan suluk, permulaan perjalanan di dalam thariqah, permulaan perjalanan menuju Tuhan, permulaan perjalanan salik menuju wusul ilallah adalah at-taubah. Hatinya, batinnya ingin kembali kepada Tuhan, meninggalkan dirinya, meninggalkan keluarganya, anaknya, istrinya, dunianya, ilmunya, apa saja yang dimaksud meninggalkan dari dalam hati. Bukan berarti dia harus mati benar-benar atau bercerai dari istri atau lari meninggalkan keluarga, bukan itu maksudnya. Mengeluarkan apa saja dari batin, dia bertaubah, kembali hanya satu tujuannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini awwalu qadamin lisalik, langkah pertama dalam thariqah untuk salik. Ujian terakhir adalah menghilangkan sifat kibir. Biasanya mursyid akan menyuruh muridnya cari seseorang. Setelah seseorang akan naik lagi perintahnya, cari satu makhluk yang lebih rendah dari kamu. Jelas yang disuruh ini murid yang telah melewati beberapa aqabah. Di dalam thariqah disebut ada aqabat, rintangan-rintangan yang banyak, halangan-halangan yang banyak. Ada aqabah 1, aqabah 2, aqabah 3, aqabah 4, aqabah 5, dan seterusnya. Ketika perjalanan akan mencari makhluk yang lebih rendah dari dirinya, si salik ini telah melewati hal-hal yang lain. Sudah mampu menghilangkan hubbud dunia dari hati, sudah mampu mengisi nafasnya dengan zikrullah, khusyuk menghadirkan hati di dalam sholat telah dia lakukan. Pandangan-pandangan haram kepada ajnabiyat kalau dia laki-laki telah dia tinggalkan. Tidak ada lagi melihat wanita yang tidak mahram dengan syahwat. Kalau dia wanita, sebaliknya, tidak ada lagi melihat laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram, dengan syahwat. Larangan-larangan Tuhan semua sudah dilakukan. Yang paling sulit adalah aqabah, rintangan melenyapkan sifat takabbur dari dalam hati. Setelah si murid, saya menyebut murid pakai I2, murid bahasa Arab. Kalau murid bahasa Indonesia I-nya 1. Kalau bahasa Arab murid artinya salik, bukan murid madrasah, bukan. Kalau saya sebut murid itu artinya pelajar sekolah. Tapi kalau murid salik, orang yang meniti perjalanan menuju Tuhan.
atau gampangannya pengikut thariqah. Disuruh mencari. Berjalan si murid. Ketika melihat orang tua yang muncul di dalam batinnya, orang tua ini lebih banyak beribadah kepada Allah. Orang tua ini kalau dihitung sholat duhanya sudah berapa rakaat dikalikan umurnya. Orang tua ini kalau bersedekah dikalikan berapa hari, dikalikan sekian tahun. Orang tua ini orang tua ila akhirnya. Itu yang muncul di dalam hati. Kalau orang hatinya busuk, dasar busuk, belum selesai dengan nafsahu, belum selesai dengan dirinya, ketika dia melihat orang tua yang muncul di batinnya, orang tua ini ibadahnya tidak akan sekuat saya, dakwahnya tidak akan sedahsyat saya, membantu orangnya tidak akan serajin saya, ila akhirih. Khawatir sayyi'ah najizah, khawatir batin, ucapan-ucapan hati yang menuju kepada kibir. Perhatikan diri Anda masing-masing, yang muncul yang mana, yang A atau yang B, khawatir sayyi'ah atau khawatir hasanah. Ketika si murid melihat orang yang usianya lebih muda dari dia, akan muncul di dalam hatinya, anak muda ini lebih sedikit dosanya, lebih sedikit marahnya, lebih sedikit dustanya, lebih sedikit uququl walidain di dalam catatan amalnya, ila akhirih. Yang baik-baik yang muncul. Meningkat lagi ketika dia melihat binatang, sampai terakhir di dalam riwayat-riwayat kitab thariqah itu, si murid melihat anjing yang muncul di hatinya. Anjing ini lebih baik dari saya. Sebab seekor anjing akan membalas sayyiduhu dengan menjaga perintahnya. Anjing yang baik, ketika dia diberi makan oleh tuannya, dia akan membalas dengan penjagaan yang sangat-sangat setia. Masuk di dalam hatinya, anjing ini lebih baik daripada saya. Ketika muncul pemahaman sampai kepada dzauq, rasa di dalam jiwa bahwa anjing khairun minni, lebih baik dari aku, in fataha lahul futuh, akan terbuka di dalam batin si murid untuk menerima anugerah-anugerah yang berasal dari alam malakutillah, alam para malaikat, alam ciptaan-ciptaan Tuhan yang suci. Akan mendekat kepadanya malaikat-malaikat Allah dengan membawa ilhamat, ilham-ilham dari Tuhan. Untuk apa ilham ini? Akan menambah dia semakin ma'rifah kepada Allah, semakin mengenal Allah, semakin arafa nafsah, tahu bahwa dirinya bukan apa-apa. Karena itu, ayat ini mengandung pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang bahaya takabbur, bahaya sifat sombong. Di sini diterangkan oleh Al-Allamah Al-Misbah, masih yang tadi di halaman 131. Takabbur itu salah satu penyakit yang merata ada di hati anak manusia. Sangat jarang orang yang tekun beribadah atau bahkan kelompok para ulama yang bersih hatinya dari sifat takabbur. Allah, apalagi masyarakat umum katanya. Ubad, kelompok ahli ibadah, padahal kelompok ahli ibadah ini ada syuyukh, ada orang-orang tua, mereka mengandung barakah.
Nggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula syuyukhun ruk'a. Seandainya tidak ada orang tua-tua yang ruku salat untuk Allah Subhanahu wa taala, wasibyanun rubba, bayi-bayi yang disusui kaum ibu, lasubba alaikumul bala sabba, pasti Allah akan menurunkan bala dengan luar biasa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja al-ubbad tidak bersih dari sifat takabbur, sulit. Ya pasti ada. Pasti saya yakin ada. Kalau tidak ada ya tidak ada wali. Adanya orang wali berarti dia telah lulus bersih dari sifat takabbur. Sedangkan setiap zaman tidak akan kurang dari 124.000 wali. Berarti minimal di bumi kita ini ada 124.000 orang yang bersih dari sifat sombong. Dari mana tahunya? Dari wilayah. Mustahil orang menjadi wali kalau hatinya masih ada kibir, merasa lebih baik dari orang lain. Pelan-pelan, mudah-mudahan saya dan Anda diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab lawannya kibir adalah tawadhu. Meninggalkan kibir berarti mengisi hati dengan tawadhu. Tapi tawadhu bukan rendah diri, beda lagi. Insyaallah pelan-pelan kita nukil pembahasan para ulama, pembahasan para aulia, sehingga kita paham apa itu tawadhu. Seperti apa rasa tawadhu yang dikehendaki oleh asy-syari' Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa membedakan mana minder, mana tawadhu. Beda ini. Minder dilarang. Tawadhu wajib. Kibir haram. Di kitab ini diterangkan tidak bisa memahami sifat takabbur di dalam hati untuk kita sendiri. Kita tidak akan bisa. Saya ini takabbur apa tidak ya? Nggak bisa, tidak bisa. Sebab halus sekali masuknya. Terkadang ada orang bilang al-fakir, tapi dia mutakabbir. Ada orang bilang anak-anak, tapi dia mutawadhi. Bahkan ada aulia yang membahasakan dirinya dengan kami para wali. Kami, tapi dia mutawadhi. Jadi setelah nanti Anda memahami apa itu tawadhu, Anda berkaca kepada aqwalul ulama wal aulia, saya termasuk apa tidak? Sulit, halus sekali. Seandainya sifat takabbur merasuki makhluk Allah tidak dengan halus dan la yash'urun, masuknya tidak terasa, iblis tidak akan terkena. Sebab Anda jangan sekali-kali menyangka iblis itu goblok, makhluk yang bodoh. Tidak, alim dia. Tapi dia bisa kalah dengan sifat kibir. Anda bayangkan seorang yang maha pintar, seorang profesor, doktor, kalau ada lagi yang di atasnya, andai ada gelar di atas profesor, seseorang gelarnya seperti itu, dia terkena kebodohan yang tidak mungkin terjadi pada anak TK. Kan tidak mungkin. Anda akan berkata, enggak mungkin. Ada profesor tidak mengerti 1 + 1 = 2, tidak mungkin. Seperti itu ceritanya iblis. Dia sangat alim, sangat abid, mengalahkan ibadatul malaikah yang lain. Tetapi bisa kemasukan ma'adami syu'urihi, dia tidak terasa kemasukan sifat takabbur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Merasa lebih tinggi, pakai teori debat lagi. Khalaqtani min nar. Perhatikan kata-kata, garis bawahi ayat ini. Khalaqtani min nar. Engkau Allah menciptakan aku setan dari api. Ada kata-kata khalaqtani. Berarti di sini dia mengakui, igrar, bahwa dia makhluk. Igrar, memahami, bahkan lebih dari memahami, ikrar, berikrar bahwa dia, aku betul-betul ciptaanmu. Ini saja
Kalau saya Abdurrahman bisa memasukkan ke dalam batin saya pemahaman khalaqtani, dalam bahasa saya pemahaman la haula wala quwata, bisa dapat futuh saya. Saya mendengar dari ba'dul masyayikh ketika saya belajar dulu bahwa futuh Al-Habib al-Imam al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad as-Saggaf, ketika beliau memahami la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan iblis sudah faham itu khalaqtani. Makna dia betul-betul memahami la haula wala quwata. Tetapi masuk tanpa disadari, tanpa terasa. La yash'uru, dia tidak merasakan masuknya penyakit kibir menguasai dia punya jiwa, sehingga dia merasa bahwa dia a'la wa arfa daripada pilihan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi khalifah fil ard. Sayyiduna Adam alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وأحبابي وإياكم وجميع أهل لا إله إلا الله. Saya memohon kepada Allah semoga Allah menjaga saya, orang-orang yang saya kasihi, dan Anda semua yang mendengar suara saya ini dari semua penyakit-penyakit yang menjadi hijab alim-alim, membuat kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal kita menjadi arif billah, bersih dari kibir ketika kita meregang ajal, sehingga kita meninggal dalam keadaan bersih dari semua penyakit yang dibenci oleh Allah ta'ala, dan dalam memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.